100% ବାଜି ଲଗେଇକି କହୁଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି ପୋଟଳ ବନେଇ ନଥିବେ କି ଖାଇ ନଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଏମିତି ବନେଇ ଦେଲେ ଭାତ ରୁଟି ପରଟା ପୁରୀ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାଦଟା ପୁରାପୁରି ଜବରଦସ୍ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ସହଜ ଭାରି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡେରି ନ କରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁଠୁ ସହଜରେ କମ୍ ସମୟରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଅତି ସରଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଥାଳିଟିଏ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଏଠି କିଛି ପୋଟଳ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ କରିକି ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ପ୍ରଥମେ ପୋଟଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାର ଦୁଇ ପଟକୁ ଟିକେ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପରଟା ଚାଞ୍ଚିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ମଝିରୁ କାଟିକି ତା ଭିତରୁ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିବାନି, ସେମିତି ମଞ୍ଜି ଥିବ ଏମିତି ଗୋଟା ଥିବ କେବଳ ମଝିରୁ ଟିକେ କାଟିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ପୋଟଳକୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଆଉ ସବୁ ପୋଟଳର ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲୁଣ ଲଗେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଟଳ ଜମା ବି ସାଧା ଲାଗିବନି। ଆଜିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଥାଳିକୁ ମୁଁ ଏତେ ସରଳ ଆଉ ସହଜ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲୁଣ ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଆଜିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଥାଳିରେ ଗୋଟେ ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଚିନାବାଦାମ ପକେଇକି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳରେ ଲୁଣ ଲଗେଇକି ଆମେ ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ନେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ, ତାପରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଜାଳକୁ ରଖିଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବା। ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା ପରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ନେବା, 1 ଇଞ୍ଚର ଖଣ୍ଡେ ଅଦାକୁ କୋରିକି ନେବା, କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନାବାଦାମ ଏସବୁକୁ ଦେଇକି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ 2ଟା ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଏଠି ପକାଇଦେବା। ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଠି ହରଡ଼ ଡାଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ଡାଲି। ଆଉ ଏଇ ଡାଲି ଟିକେ ହାଲକା ଖଟା ମିଠା ହେଇକି ରହିବ, ଚିନାବାଦାମ ପଡ଼ିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ବତୁରେଇ ଦେଲେ ମାତ୍ର 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଡାଲି ସିଝିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିକୁ ଏଠି ଆମେ ପାଣି କାଢ଼ିକି ଡାଲିରୁ এই ଡାଲିକୁ ଏଇ ମସଲା ବା ଏଇ ତଡ଼କା ସହିତ ପକେଇକି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗୋଳେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଲି ଆଉ ଅଦା ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେବା ପାଣି। ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ଦେବେନି କି ବହୁତ କମ୍ ବି ଦେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଟିକେ ହାଲକା ବୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିନାଟେ ରଖିଦେବେ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଲିବାଲା ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଟଳକୁ ଲୁଣ ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ପୋଟଳ ସବୁକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ହେଲେ ପୋଟଳଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇକି ସିଝିବ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପାଣିରେ ବିଲକୁଲ ସିଝେଇବେନି। ଏମିତି ସିଝେଇଲେ ହାଲକା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଛଣା ମୁଗ ଡାଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଭଜା ଚିନାବାଦାମ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ, 12ରୁ 15ଟି କାଜୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ରାଶି, ଏଇ ରାଶି ବି ଭଜା ରାଶି ଏସବୁକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଭଜା ବୁଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବୁଟର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏଠି ନେଇଛୁ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ, ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର କରିବାନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦରଦର କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଇସବୁକୁ ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ନେବା ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେବା ପଇଡ଼ର ଯେଉଁ ନାଳି ନଡ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଦ ପୁରାପୁରି 1 ନମ୍ବର ରହିବ। କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇ ନଥିବେ କି ଖାଇ ନଥିବେ, ଥରେ କିନ୍ତୁ ବନେଇଲେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବନେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି 2ଟା ପଇଡ଼। 2ଟା ପଇଡ଼ର ପାଣି ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ତା ଭିତରୁ ଯେତିକି ବାହାରିଲା ନାଳି ନଡ଼ିଆ, ଏଇ ନଡ଼ିଆ ପୁରା ନରମ ଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ବେଶ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଟେ ପଇଡ଼ର ପାଣି ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ର ପାଣି ଗେଲୁକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଯେତିକି ନାଳି ନଡ଼ିଆ ବାହାରିଲା
ताकू एबे मु चॉप करदेवी। एठी देखंतु ए नडिया को बिल्कुल बाटिबेनी, चॉप करके नेले बढ़िया की प्रस्तुत हबो। आ जदी दरदर बटा करिवे पूरा पालिश करके बाटिबेनी, ता सहित अदा और कंचा लंका ए सब को बढ़िया भाव में चॉप करदेबा। एठी देखंतु चॉप कले बढ़िया भाव में अदा लंका और जो नडिया पूरा पूरी मिसी जीव दरदर खंड होइकी। एबे हमें जो सुखिला मसला गुंड थिला सेथिरे मिसई देबा। एमिति आपण माने जो नडिया और अदा लंका ये सब मिसई देले देखंतु सुखिला जो मसला गुंडटा टिके टिके ओदालिया हो जिवो बा टिके मुदा मुदा टाइप रही जिवो। तापर आमे किछि पकेई देबा, धनिया पत्र काटिके पकेई देबा, गोटे बड़ चामच नबा किचन किंग मसला आ अधा छोट चामच नबा गरम मसला पाउडर ए सब को गोले की रखिबा। एठी देखंतु मात्र 7 रु 8 मिनिट भितर एठी डाली मध्य प्रस्तुत हो जाइछि। ता सहित पोटल भी बढ़िया भाव में सिझी जाइछि पूरा स्टीम होगी। एठी देखंतु एमिति स्टीम करके नेबे पोटल को आउ एमिति ही बनेबे, स्वाद पूरा पूरी बढ़िया रहिबो। एठी देखंतु पोटल को काढ़ी देबा आउ डालीर रंग देखंतु केते सुंदर देखा जाउची, स्वाद भी बढ़िया रहिबो। जेहेतु आमे 2टा टमाटो पकेइचे हल्का खट्टा रहिबो, सेथिपाई मु एठी नेछि गोटे चामच गुड़ पकेइकी भल भाव में गोळेई देबा आउ किछि कटा धनिया पत्र पकेई देबा। आपण माने सब बेले डाली तो प्रस्तुत करुथिबे, किंतु एमिति साधारण हेले भी बहुत स्वादिया डाली लागिबो। हल्का खट्टा मीठा चीना बादाम गोटे गोटे पड़िथिबो, बहुत बढ़िया लागिबो। थरे एमिति डाली भी निश्चय बनैकी खांतु। एमिति डाली गरम गरम भात सहित बेस स्वादिया लागिबो। आ तार कॉम्बो बा कॉम्बिनेशन हला एमिति टिके सुखिला भजा हो किंबा एमिति मसलेदार भजा भारी बढ़िया लागिबो। एठी देखंतु आमे जो मसला को गोळेकी रखिथिले से दरदर मसला को आमे कोन करबा ना जो पोटल भितरे रखिदबा। एठी देखंतु पूरा भर्ती करके देबे, जेहेतु पोटल सिझी जाइछि स्टीम हेकी बढ़िया भाव में जो मंजी ताको बिल्कुल काढ़िबानी, मंजी थिबो आ ए जो मसला को पूरा भरी करके देबे। जेते अधिक मसला भरी करके देबे तार स्वाद सेते बढ़िया रहिबो। आ जेहेतु एथिरे काजू चीना बादाम सब केते प्रकार नट्स अछि, टिके हल्का मीठा लागिबो। ता सहित लंका गुंड ए सब देइछि बढ़िया पूरा कोरमा जेमिति लागे पोटल कोरमा। पोटल कोरमा को पूरा सुखई देले जेमिति स्वादिष्ट लागिबो ठीक सेमिति लागिबो। एठी देखंतु सब पूरा देई सारिबा परे आउ किछि मसला बळी पड़िछि, सेई मसला को मध्ये हमें व्यवहार करबा। एठी देखंतु गोटे नेजिबा कड़ई, सेथिरे दे देबा गोटे चामच सोरिष तेल, गोटे छोट चामच जीरा फुटी गला परे आमे ए जो पोटल पूरा पुर देकी रखिजे से पोटल सब को एठी रखिदबा। एठी देखंतु एबे लो टू मीडियम फ्लेम करिकी सब पोटल को देई सारिबा परे कड़ई रे तापरे कौन करबा ना मसला को एबे दबानी, मसला को टिके रखिदबा। ए पोटल को टिके हल्का भाजीबा, चारिपट जेमिति टिके बादामी रंग हो जिवो। एबे देखंतु आमे जाड़ को पूरा बढ़ी देबा, हाई मीडियम फ्लेम कर देबा आ ए कड़ई को टिके सेक कर देबा। एमिति टिके हलै देले ए जो तेल लागि थिबो कड़ई रे ए निया संस्पर्श रे आसीबा फल रे गोटे बहुत बढ़िया टिके निया हेकी जळिबो आ बढ़िया स्मोकी फ्लेवर टा व्यंजन रे छाड़िबो, जहा कि खाइबा को बेस स्वाद लागिबो। एमिति गोटे मिनिट पई करदेबे आउ देखिबे पोटलर चारिपट टिके हल्का हल्का पोड़ पोड़ हो गलानी। तापरे आमे जो मसला अवशिष्ट बळैकी रखिथिले मसला गुंड, सेई मसला गुंड कोठी देकी भल भाव में गोळैकी लो टू मीडियम फ्लेम करदेबा। एबे आमे पकेबा 4 रु 5 बड़ चामच क्षीर पकेले तार स्वादटा बहुत बढ़िया रहिबो, पूरा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर होइकी रहिबो। आउ ए व्यंजनटी बिल्कुल झोल रहिबोनी। एमिति क्षीर देकी टिके गोळेई देबे, पूरा कम जाळ करिकी घोड़ेकी मात्र 2 रु 3 मिनिट पई छाड़ी देबे, जहा फल रे कि ए सब पोटल मसला और क्षीर सहित पूरा जोसी हेकी लागिबो। स्वाद एते बढ़िया लागिबो, आपण माने थरे बनांतु जानि परिबे। जेहेतु आमे जो मसला गुंड प्रस्तुत करथिले टिके हल्का दरदर गुंड थिला, ता सहित आमे जो नाली नडिया देइचे तार स्वाद आउ नटीनेस टिके आसीबो। जो दरदर खंड आमे प्रस्तुत करिचे जो सब सुखिला मसला एते बढ़िया लागिबो। एबे देखंतु क्षीर भल भाव में सुखी गला परे आमे सेथिरे पकेबा किछि कटा धनिया पत्र। प्रस्तुत हे गला अति स्वादिया पोटलर ए व्यंजनटी। पुर दिया सुखिला पोटल कोरमा जेमिति लागे सेमिति लागिबो। थरे बनांतु खांतु समस्त को खुआंतु, देखिबे समस्त को बहुत बहुत बढ़िया लागिबो। आउ आजिर जो टिके भिन्न शैली रे आमे डालीटी प्रस्तुत करिचे बिना पियाज रसुण रे, सी भी बेस स्वादिया। ता सहित पाचिला आंब पांपड़ पोड़ा एतिकी मात्र जदि परसी देबे समस्ते जी भी खाइके खुशी हो जिवे। एमिति बनांतु खांतु समस्त को खुआंतु। आजिर प्रस्तुति केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय
जणैबे भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित हाइप करेंगे। आउ जदि फेसबुक पेज रे देखु थांती तेबे विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय फॉलो करेंगे। तेबे आज एतिकी पुणी देखावा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे संपूर्ण नुआ व्यंजन सहित। बापा को पोटल एते भल लगिला जे दीपहरे खाई सारिबा पर भी राति रे पूरी सहित खाइकी खुशी हो गले बहुत। जय जय जगन्नाथ।